Ya estamos aquí, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, un vídeo muy diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hoy es el evento del Hogwarts Legacy, el nuevo videojuego basado en el mundo de Harry Potter, y estábamos en el evento del State of Play de PlayStation. Quedan 5 minutos, tengo aquí preparada la cena, vamos a cenar viendo el eventito, vamos a comentarlo un poco sobre la marcha. Tenía pensado en principio, no sabía si hacer directo o hacer vídeo, pero no he tenido tiempo de prepararme las cosas, por lo que directo no vamos a hacer. Sería el primer directo del canal y tengo que ponerme al día, así que digo, venga, vamos a hacer un modo directo pero en vídeo. Así que voy a intentar no hacer cortes, no hacer parones ni nada. Me he puesto la indumentaria Harry Potter a tope y quedan 4 minutitos. Estoy deseando que esto comience porque vamos a ver muchísimas imágenes, vamos a ver gameplay del videojuego. Ya os digo, un videojuego basado en Harry Potter, el primero que se hace desde hace muchísimo tiempo, con muchísimo realismo. Aunque está basado en el mundo mágico, vamos a estar en Hogwarts, pero es una historia, se supone, anterior. Vamos a ser un estudiante de Hogwarts y han prometido darnos bastante libertad. Veremos cómo queda un poquito la cosa. Quedan 3 minutos. Yo de este evento espero por lo menos ver cosas que me gusten, ver fechas ya. Pues se retrasó, este videojuego tenía que haber salido el año pasado. No sé, estoy muy nervioso, emocionado, y vamos a cenar mientras tanto un poquito de pizza. Que me he preparado pizza del Mercadona, horneada, muy buena. Este evento decían que iba a durar entre 15 y 20 minutos más o menos, está a punto de empezar. Va a ser en inglés, creo que he puesto subtítulos, si no he puesto subtítulos da igual, no nos importa. Lo que queremos ver es el videojuego, es el gameplay, y a ver si nos da fechita, lo que he dicho antes. Se supone que, por lo que tengo entendido en el videojuego, como os decía, vamos a ser un estudiante que llega, que se inicia en primer año, supongo que se inicia en primer año, vamos a poder elegir casa. No sabemos muy bien cómo va a ser, porque el que te elige a ti para una casa es el sombrero seleccionador, entonces no sabemos muy bien cómo va a ser. Quizá nos den alguna especie de test, así en plan test de Pottermore, en el que te hacen ciertas preguntitas y te destinan a un lado u a otro. Yo, ya siendo el mundo de Harry Potter, este videojuego cae de salida día 1. De hecho, he querido hacer este evento porque básicamente es Harry Potter. Si hubiese sido otro juego, pues a lo mejor me lo hubiese pensado varias veces, pero esto que está ambientado en el mundo de Harry Potter, a mí me interesa cubrirlo, me interesa traeroslo al canal. Como estamos entre semana, pues fijaos, tema de videojuegos. Tuvimos hace unos días, no sé si lo habéis visto, el vídeo de cromos también de Harry Potter, ha coincidido esta semana también todo Harry Potter. Y digo, bueno, pues esto es la primera vez en el canal en el que vamos a cubrir un evento. A ver si la próxima vez ya hacemos un directo normal y puedo charlar con vosotros también al instante según vemos el evento. Así que nada, queda un minuto, no queda nada, señores. Cenar una pizza viendo el evento, genial. Y ya si tuviera una Coca-Cola, de lujo, pero ahora no puedo. No puedo tomar Coca-Colas que tienen mucho gas. Un minutito, pues lo tenemos ya. Esto, vamos, ha sido toda una sorpresa. Es muy raro que PlayStation dedique un State of Play, aunque sean de 15 minutos, da igual, a un solo videojuego. Es bastante raro. O sea, aquí debería haber algo importante, debería de haber fechas. Wands at the ready. State of Play is back with an in-depth look at the magic brewing in Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Llega la magia. Como os decía, es muy raro, así que vamos a ver con qué nos sorprenden estos señores de PlayStation. Se supone que el juego es multiplataforma. Veremos si es que PlayStation tiene la exclusividad del anuncio. A mí me da igual, yo tengo las dos plataformas, no me importa. Las tres con Nintendo. Vamos allá, señores. Capturado en PlayStation 5, por cierto. Es
ver esto, ya nos metemos en el mundo. Games. Pero estos son los estudios que bajan. Esto vamos a ser nosotros, se supone, ¿eh? What do you think you're doing here, humans? Centauros. Cosme, puede ser. Esto va a ser, lo nunca visto, Welcome to Hogwarts Legacy. You're a new student at the famed School of Witchcraft and Wizardry with a unique ability to manipulate powerful ancient magic hidden in the wizarding world. You'll need to uncover what's behind the return of this forgotten magic and who is seeking to harness it to destroy wizard kind, as you may be the one that decides the fate of the entire wizarding world. Madre Dios, esto es lo que llevamos soñando los fans de Harry Potter. But before you can study magic and begin to solve these mysteries, you must create the witch or wizard you want to be. Personalización del personaje. When you arrive at Hogwarts, you will be sorted into one of the 4 Hogwarts houses: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, or Slytherin. After you settle into your dormitory, you will meet up with your housemates in the common room. You will then need to attend classes, and you do have some catching up to do, as you were starting Hogwarts late as a 5th year. So you are the new student. You'll begin your studies attending charms, defense against the dark arts, herbology, and potions classes, to name a few. ¿Pociones? ¿La clase de pociones? Ah, no, herbología. Class, please welcome the newest rose in our garden. Esa será la profesora, supongo. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Se ve bien, ¿eh? Se ve. Parece raro, pero porque es antiguo. Es un Hogwarts en la antigüedad. O sea, más antiguo. Duelo de magos. Va a estar muy... Tiene pinta de va a estar muy completo, ¿eh? Completísimo. Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Here you'll meet your professors and learn to cast spells, grow magical plants, brew potions, and more. In between classes, you'll be able to explore the castle famous for its secrets, enchantments, and mysteries. You'll discover dungeons and secret passageways. ¿Esto qué es? As well as challenging puzzles that will require magical skill and a clever mind to solve. You may even find yourself in iconic locations you've never been able to explore before. Las cocinas. Esas son las cocinas. Creo que nunca habíamos visto eso. Salen los libros. Late 1800s, so while the common rooms la comida de Harry Potter no aparecía en el banquete por arte de magia. Most of your professors will not be. Con magia de las cocinas. You may recognize a few los elfos domésticos. All in good fun. Casi decapitado. Join the headless hunt. I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Don't forget Tiene muy buena pinta y parece muy completo. You'll come to know this eclectic group of talented witches and wizards in class and while completing side assignments that are part of a special curriculum. One's designed to help you catch up with the other 5th years at your own speed. Aquí jueguecito. Esto sí que va a molar, como nos dejen en la escoba. Opportunities for adventure abound in the area surrounding Hogwarts. The magical abilities you learn to master through your schoolwork will soon become tested as you unravel a dangerous mystery by working alongside the accomplished and yet enigmatic Professor Fig to try and discover if the rumors of a mounting goblin rebellion hold any weight, and if the safety of Hogwarts lies in the balance. I have opinions differ as to how great a threat he really is.
Hogwarts loyalists are capable of so much more than people realize. The wizarding world of this era is fraught with dangers. Creatures corrupted by a magical force, powerful goblins, and sinister witches and wizards, all willing to fight, even kill, to achieve their own goals. In fact, there's an uneasy alliance between the goblins and dark wizards. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. El estilo de combate parece muy interesante, bastante mejorado, cuanto mínimo, claro. Con respecto a los Harry Potter antiguos. Take down your distraction. Who is this child? You're not telling me. But perhaps you shouldn't involve yourself with that just yet. Let's go. Esos son los malos, al parecer. Vamos a salir de Hogwarts a hacer misiones. Me ha recordado cuando Harry va con Dumbledore a por el guardapelo, a por el Horcrux, en el misterio del príncipe. Esos acantilados y tal. Enemies possess unique defensive and offensive abilities, including blasting curses, stunning spells, enchanted weaponry, and more. While some may attack directly, others might enchant and incapacitate you. Mastery of the shield charm allows you to deflect ranged spells and direct weapon strikes. Counter-attack with powerful stunning charms, allowing you to follow up with extended spell combinations. El estilo de combate en las magias. Students who become particularly adept at spellcasting will find many ways to exploit their enemy's weakness. Fíjate. Lindo. Y Expelliarmus. Los combos que podremos hacer. Slam with Descendo. Impresionantes, seguro. Roast with Incendio. Incendio también. Devastate your enemies using various finishes. You can even use the mysterious, powerful magic your professors do not understand to obliterate your strongest foes. Ese podría ser un seguidor de mago. Mixing and matching dozens of spells will let you define your combat style. On your path to become mucha variedad de the escenarios duelist. estoy viendo también, ¿eh? Porque esto no es Hogwarts. Y además está nevando. O sea, lo mismo ahí avanzamos como en los libros durante un año entero, una estancia un año entero en Hogwarts. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. In addition to classes and spells, you'll have access to a deep set of upgrades, talents, and skills to aid your progression as a wizard. Complete challenges throughout the world to earn experience. Level up your abilities by choosing talents to upgrade your spells, plants, and potions to increase their power. Decide which talents best fit your playstyle to allow you to focus on your favorite types of magic. Te podrás enfocar you can also en un tipo de magia u otra. buy, or craft your own magical gear that will increase your offensive and defensive capabilities in combat. ¿Qué es esto? Puedes cultivar. Gear can be upgraded and specialized to allow for greater abilities for your chosen playstyle. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Fabricar pociones. Para curarte a lo mejor. Spells are not the only tools at your disposal in combat. As you hone your wand skills, you can continue to further your magical education at Hogwarts, progressing your development as a witch or wizard. Brew potions that can increase your power when you need a boost. ¿Para mimetizarte o para hacerte sigma de piedra más fuerte? Grow and deploy magical plants to mob the battlefield and keep your enemies at bay. Está completísimo el juego, está muy bien. You can even unleash deadly mandrake seedlings to incapacitate unsuspecting enemies. Con los gritos. In Beast class, you will learn about a variety of magical beasts you might encounter, both at school and as you explore the world surrounding the castle and its grounds. Anda, los calma. También han mezclado los animales fantásticos un poquito. Esto es lo que mola, esto es lo que queremos. Sobrevolar todo Hogwarts. Dime que sí. Joder, fijo, vamos. No creo que podamos volar por todo el mundo, pero...
Some abilities may be taught to you by students who become your friends. Hay escenarios externos que no sé qué son. O sea, esto va mucho más allá de Hogwarts, al parecer. And over time, you'll learn their stories. Ya si vemos el lago. This is our chance. El lago negro este. 𝗟𝗘𝗚𝗏𝗍 is a brave adventurer driven by the justice she seeks. Poppy Sweeting has a kind heart and loves magical beasts, connecting with them more easily than with humans. Las criaturas mágicas. What happens now? Unafraid of detention or breaking the rules, Sneaking in the restricted section again! is Sebastian Sallow, a charismatic Slytherin We've been over this, boy. Grifflefigs cannot reverse a curse. with a troubling family secret. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. You'll meet these students and more as you explore common rooms, hallways Puedes between conocer classes, estudiantes and regular gathering y areas. explorar todos los rincones de Hogwarts. Welcome to the Room of Requirement. The Room of Requirement. One of the most remarkable secrets of Hogwarts is known as the Room of Requirement. ¿Y esto qué es? Ah, para mejorar cosas. You're introduced to this space that seems to sense what you need and then provides it for you. Ah, o sea, es como un lugar en el que Since you need to catch up to your peers, the room provides space for you to sow and harvest plants, brew potions, and upgrade your gear. Tarda tiempo en cultivarse, por así decirlo, formarse, en crearse. Helpful house elf named Deet Curioso, este helps you juego está discover the mezclando variants muchísimas that allow you mecánicas. to nurture your own menagerie Bebe of de magical muchísimos juegos, beasts. tiene muchísimos conceptos metidos todo en uno. Only one way to find out. You can freely customize this space to reflect your personality and magical specialties. El mundo. Pero ¿y esto? Pues esto es una pasada. Personaliza un hipogrifo, montados en hipogrifo también. Not everything you need on your Y en journey dragón, is como puedes available montar at en dragón Hogwarts. ya. You'll want to visit the La nearby estación de wizarding village of Es que Hogsmeade, está Hogsmeade where también. loads of shops and vendors can provide you with the Está supplies Hogwarts, you está require. Hogsmeade. Posiblemente el Callejón de Agón, porque si está Gringotts, el Callejón de Agón estará. From potion ingredients and recipes to seeds for magical plants to all sorts Esto va a of ser gear. horas y horas de juego aquí. Personalización de But todo tipo, Hogsmeade puedes comprar also has its túnicas. dangerous side. A band of dark witches and wizards emboldened Magos by the negros. turmoil of the times wander the village outskirts. Habrá jefes también, supongo. You must avoid Magos them más or fuertes. defeat them. As you explore, you'll find the world surrounding Hogwarts is alive with activity, wonders, encontrar un and mundo areas por debajo of de Hogwarts. unusual interest. As the school year progresses, dynamic seasons and climates will fill the sky with lightning clima, or ¿ves? sunshine, or coat Diferentes the ground estaciones del with año. snow or rain. Unique wizarding hamlets pepper the countryside, each with vendors and residents who have stories to tell, and missions with which they could use your Tenemos exploración, assistance. combates, Be on the coleccionismo. lookout for enchanting magical Tiene puzzles temas de that may very RPG. well have been designed by Merlin himself Esto tiene de todo, when ¿eh? he was a student at Hogwarts. Magical beasts roam the lands outside the castle walls. Some have been corrupted by a mysterious dark magic, while others are at risk of poachers Todas and their criaturas traps. mágicas. If you're feeling benevolent, O sea, you can fantásticas. rescue them and restore them to health in the Los Room of Requirement. Thestrals, qué bien hechos están, por Dios. But there are dangers beyond your ¿Ves estos understanding Gringotts? in the Estos world as Gringotts. well. Dungeons and vaults hold perilous threats and also Algo va a untold tener que ver rewards. con Gringotts la trama. Be careful where you choose to explore, Le damos as it may lead importancia. you down a darker path. Master spells. Podemos utilizar el Befriend Avada new Kedavra. allies. Journey across a landscape never seen before. esto va a ser Uncover increíble. ancient secrets. Combat mystical threats. Learn long-forgotten mysteries. Become the witch or wizard you want to be as you leave your unique mark on the wizarding world. Un dragón. Here, in Hogwarts Ahí está, Legacy. sobrevolando Hogwarts. Ahí está, vamos a poder. Qué épico, señores. Qué increíble, señores. Epiquísimo, brutal lo que va a ser este juego. Navidades de 2022, Holiday. The Great Holiday 2022. Confirmadísimo. 2022. That was your first extended look at Hogwarts Legacy. Muy increíble. Now Juegazo. let's hear from the real wizards and witches behind the game. Juegazo. Esto pinta juegazo.
The attention to detail and the passion and the love for this brand that the team has is astonishing. Our team is so excited to take all of the love that they put into this as fans and give it to fans. This is the game that they've dreamed of for 20 years. Es que este es un juego que llevamos esperando desde que salió el último Harry Potter real. The lore of the Wizarding World is already Play so 3 rich, creo que fue and en all esa we had to generación do que was salió el harness 7, those elements Harry Potter and y las build a game out Reliquias of de la it. Muerte. The movies, the books, they all touched me in such a way that makes me want to go to experience Hogwarts, makes me put in so much more detail into this Se game. nota el mimo, que fíjate. Eso era interesante, esa imagen. We really want to Todos make los sure that conceptos. anything we add or El mundo de anything Harry we play Potter with or anything that we lo pueden hacer explore súper bonito y really creo que lo van a feels conseguir ahí. authentic. Bringing to life just the charm and the love, everything we have for the books, and then marrying that with the iconic experiences from the movies that fans will recognize is really just the perfect handshake between the two. Vamos a poder hacer un montón de cosas en Hogwarts. Algo que nunca antes habíamos podido hacer, porque normalmente en Hogwarts teníamos los típicos NPCs por ahí que te hablaban y te decían algo y ya. Esto no tiene pinta de que sea así. Tiene pinta que vas a poder interactuar y a lo mejor misiones secundarias, misiones principales tendrás. When it comes to the open world, we just knew it wasn't going Mundo to be abierto. enough to just stare out of the windows of Hogwarts and wonder what it's like out there. But Está the contando final lo que estoy question that diciendo. fans ask is what's beyond that? What's beyond the Forbidden Forest? What's going to be beyond Hogsmeade? What's bosque beyond the Black prohibido, Lake if I Hogsmeade. start traveling south? And we just felt like we had to answer those questions. Vamos a poder ir a todos esos sitios. Con libertad, We're supongo. creating a real wide palette of opportunities and ways to explore the world. You're going to see different stories that are really exclusive to who you were in the world. Hogwarts Legacy is an original story that takes place in the late 1800s. You are a En new 1800. student who is starting at Está the basado en famed School esa- of Witchcraft and Wizardry en esa as a época. fifth year, which is very unusual. En los 1800. So already there's a bit of an edge and a bit of a mystery. The original story that En we esa tell in época the solo están los game is fantasmas. your story of what you did De lo que in conocemos the ahora. Wizarding World that you haven't De los seen personajes que before. conocemos We make ahora. our own magic with our story we're trying to tell. Fans are familiar with the Wizarding World from, you know, the 1900s and on, really. But now, with this world, we're able to sort of create a space that's their own. Claro que esto es un antes. Fans of the Son series will 100 know años that antes o ancient 200. magic has been around for a ¿Miráis? long time, to say the least. Aquí los and gnomos that están implicados en Hogwarts algo, algo ha itself is a pasado en stronghold Greenwich o of algo ancient así, a lo magic. mejor. And the avatar, the player, has the ability to sense it and possibly wield it or control it. Our process of development started with rereading the books. And over development, we reread the books many times. Every time we start Los with a new desarrolladores feature, son we dig fanáticos, into vamos, that. con eso. Es Then que eso es lo de beyond, las we would cocinas. go into the Me flipó films. con lo de las cocinas, Es que es así. Es que los libros son así. Están en las cocinas con los elfos domésticos cocinando en Hogwarts, debajo del gran comedor. Y cuando tienen la comida por magia, cuando aparece por magia, es porque suben esa comida. Me ha dejado flipadísimo. Son pequeños detalles que, con los que te das cuenta de que esto está muy, muy Close cuidado. enough to the world that we know that fans will recognize certain names, they'll recognize spells, they'll recognize certain locations. I recognize that doorway. I recognize that classroom. But mostly, it's going to be an lo entirely que new dicen. Wizarding World that no one's ever experienced. Puedes reconocer una clase, puedes reconocer un lugar. When people Todo tiene un engage sentido. in the Wizarding World, what's the one anchor? Like, what's the thing that everyone comes back to? What's the thing that grounds it all and grounds all these characters and grounds all these figures? And for us, we really felt like that answer was Hogwarts itself. That school, that famous school of witchcraft and wizardry, is really what binds it all. How to bring Hogwarts to Esto es life. un poco inventada, That Por was eso... a very big challenge. Ese puente no. Because Ese as puente es everybody real. knows, Hogwarts is Pero huge. ese jardincito Now que we need tienen to ahí know en la exactly entrada... how this passage un connects to this poco... passage for game, because you're going to have to walk it. And of course, again, the Sentient Castle, it's got new surprises up its sleeves. It likes to keep its students on its toes. We've put so many little secrets and Claro, muy bien, passageways and rooms in this castle. Esto se me ha recordado un poco Recreate those a la very sala de los important ministerios. locations. And then there's these other Se me ha recordado un places pelín. that are only mentioned in the books or just alluded to. And we have to make the connective tissue that brings all of it together. Having es a que world tenemos un montón de that is lugares. a breathing, living world is very hard to do because it's all about the details.
Como nos dejen volar y nos dejen ir a todos los sitios sin tiempos de carga, vamos a flipar. I hope that when fans play the game, they get as lost in it as I do. I can just be reviewing a side mission, and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for like 45 minutes because it's so beautiful. The community is Puedes estar volando por todos los terrenos de Hogwarts Hogwarts Legacy durante 45 minutos. Get that letter to Hogwarts. O más, vamos. Ella está We're so 45 excited minutos. for people to come to this, to inhabit it, to actually enter the Hogwarts that we built. This is your Me voy a tirar Hogwarts volando legacy. por el terreno de Hogwarts. Horas y horas. Es increíble. Lo tenemos aquí este año. Y lo tenemos We aquí este truly año. hope you enjoyed the Hogwarts Legacy State of Play. Our team is so Ustedes nos han dado grateful una for fecha the exacta. excitement Holiday and for the 2022 passion solo. that all of you bring to this. It's truly what fuels us. On behalf of our team at WB Games Avalanche, we want to thank you for being here today, and we'll see you at Hogwarts. Se acabó. That's our Nos show. vemos en We hope Hogwarts. you're excited for the magic to come. See you next time. En cuanto salga el juego, este juego yo me lo voy a comprar día 1 de salida y posiblemente lo grabemos aquí en el canal y tengamos un gameplay y una serie. Por supuesto, entre semana, ya sabéis, todos estos vídeos son adicionales a los vídeos de los domingos, que esos no van a faltar. Pues esto es un canal de literatura en el que también metemos el resto de mis aficiones, como son las películas, las series y los videojuegos. Y hasta aquí, esto ha sido el State of Play. Espero no editar prácticamente nada y ahora lo subiré, ahora mismo. Y nada, nosotros ya sabéis, nos vemos como siempre en el próximo vídeo con muchísimo más. Chao, chao.